Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The Israel Defense Forces presented their plan for a new military service. Under the new model, conscript service will last 24 to 36 months, determined by the military based on the training required for each role. Male and female conscripts serving for 32 months will receive additional pay from the 25th month onwards. The new model is particularly relevant for soldiers in combat and technology units. Defense Minister Yoav Gallant supports the model. The coalition, meanwhile, is preparing a new draft law that, under pressure from ultra-Orthodox parties, aims to lower the upper age limit for the exemption of yeshiva students from service. The proposal would lower the final age of exemption from the current 26 to 23 or even 21 years. By lowering the age limit, the government hopes that this will encourage ultra-Orthodox men to leave yeshiva and enter the workforce at a younger age. The Israel Defense Forces announced on Wednesday that it will impose a closure in the West Bank and close crossings to Palestinians during the upcoming Yom HaZikaron, or Remembrance Day, and Independence Day. Crossing in the Gaza Strip will also be closed. The closure will start at 5 p.m. on Monday, 24th of April, and will last until 11 p.m. 59 minutes on Wednesday, the 26th of April. The IDF said that the crossings for Palestinians will be reopened depending on the assessment of the situation. Exceptions to the closures will be made in humanitarian and other emergency cases, but will require approval from the Minister of Defense's body responsible for coordinating government activities with the Palestinian territories. Dozens of Israeli supporters of judicial reform demonstrated outside the home of former Supreme Court Chief Justice Aaron Barak. "God damn you," one protester can be heard shouting at Barak through a megaphone. The 86-year-old Holocaust survivor has long been a target of right-wing anger over the current state of the judiciary, with critics saying he has too much power. In several parts of the country, counter-protesters held Israeli flags, chanted shame and democracy or revolt, and called for Netanyahu's imprisonment. New documents have been published in connection with the explosion of the Nord Stream gas pipelines last September. The Danish patrols saw Russian ships in the vicinity of the pipelines and took more than 100 photos of them. Meanwhile, state broadcasters in Denmark, Finland, Sweden and Norway have launched a joint investigation into Russian-flagged vessels in the North Sea, which has found that Russia is using a fleet of ships disguised as civilian to gather information on the military activities of countries in the region. According to Danish patrols, Russian vessels were also spotted near the island of Bornholm days before the Nord Stream gas pipelines were blown up last September, the Danish government reported on Tuesday. Russian President Vladimir Putin paid a visit to the headquarters of the Russian Dnieper troop group in the Kherson region, the Kremlin press reported. According to the information, the head of state received reports from General Mikhail Teplinsky, commander of the Russian Airborne Forces, General Oleg Makarevich, the commander of the Dnieper group of troops, and other military leaders on the combat situation in the Kherson and Zaporizhzhia provinces. "It is important for me to listen to your views on the situation. It is important to listen to you to exchange information," said Putin in the video recording of the visit. In particular, he stressed that Teplinsky had been one of the front line for a long time on behalf of the Chief of Staff and the Defense Minister and had prepared a very detailed report. This, he said, was highly appreciated by the Defense Ministry and the General Staff. The President also visited the Vostok tribe of the Russian National Guard in Luhansk province, where he received a report from General Alexander Lapin and other commanders on the situation in the district. There is no alternative to supporting Ukraine, and not to do so would be a victory for Russia, Czech President Petr Pavel told this at a press conference with NATO Secretary General Jens Stoltenberg in Brussels. Speaking at a press conference at NATO headquarters in Brussels, the Czech president said that support for Ukraine was a duty. He said that assistance must be consistent and take into account for the risk that could arise if it is not provided. On Ukraine's possible membership of NATO, he said it was difficult to talk about an exact date for accession in the midst of a war. "The war must end first, and then we can talk about dates," he said. Ursula von der Leyen has been sued by a Belgian lobbyist accusing the European Commission president of corruption. The vaccine scandal is also being investigated within the European Union, with Frederic Baldens referred to a Belgian court. Ursula von der Leyen's immunity is under serious threat now. The lobbyist says the alleged crime has undermined public confidence in Belgium. However, the Belgian court must ask for the politician's immunity to be lifted before the investigation can take place. He added that the EC president had also breached EU treaties and exceeded her powers on behalf of member states, including Belgium.
The EU countries had entrusted the Commission, and not von der Leyen alone, with the task of carrying out the joint purchase of vaccines. The United States expects to welcome Sweden as a NATO member at the military alliance's July summit and is encouraging Turkey and Hungary to ratify its accession. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin said this during a visit to Sweden. Sweden, along with Finland, submitted its application to join NATO in May last year, and Finland's accession process was completed in record time, with a Northern European country becoming the 31st member of the North Atlantic Alliance in April. We expect Sweden to soon become the 32nd NATO member state. To be more precise, we expect this to happen before the July summit. Lloyd Austin told this at a press briefing, adding that the U.S. would work hard to make this happen. And finally, for the weather, the predominantly sunny weather will continue over the weekend. Sunny, mild, pleasant, spring-like weather is expected for the Sunday. Finally, the temperatures will typically average around 6 to 11 degrees Celsius in the morning and 17 to 21 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die israelischen Verteidigungskräfte stellten ihren Plan für einen neuen Militärdienst vor. Nach dem neuen Modell wird der Wehrdienst 24 bis 36 Monate dauern, die von den Streitkräften auf der Grundlage der für die jeweilige Funktion erforderlichen Ausbildung festgelegt werden. Männliche und weibliche Wehrpflichtige, die 32 Monate lang dienen, erhalten ab dem 25. Das neue Modell ist insbesondere für Soldaten im Kampf- und Technologieeinheiten von Bedeutung. Verteidigungsminister Yoav Gallant unterstützt das Modell. Die Koalition bereitet unterdessen einen neuen Gesetzesentwurf vor, der auf Druck der ultraorthodoxen Parteien die Altersgrenze für die Befreiung von Yeshiva-Studenten vom Dienst senken soll. Der Vorschlag sieht vor, das Endalter für die Dienstbefreiung von derzeit 26 auf 23 oder 21 Jahre zu senken. Durch die Herabsetzung der Altersgrenze hofft die Regierung nun, ultraorthodoxe Männer zu ermutigen, die Yeshiva zu verlassen und in einem jüngeren Alter in das Berufsleben einzutreten. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte haben am Mittwoch angekündigt, dass sie am kommenden Yom HaZikaron, dem Gedenk- und Unabhängigkeitstag, das Westjordanland abriegeln und die Grenzübergänge für Palästinenser schließen werden. Auch die Grenzübergänge im Gazastreifen werden geschlossen sein. Die Schließung beginnt am Montag, dem 24. April um 17 Uhr und dauert bis Mittwoch, dem 26. April, 23:59 Minuten. Die IDF teilte mit, dass die Grenzübergänge für Palästinenser je nach Einschätzung der Lage wieder geöffnet werden. Ausnahmen von den Schließungen sind in humanitären und anderen Notfällen möglich, bedürfen aber der Genehmigung durch die für die Koordinierung der Regierungsaktivitäten mit den palästinensischen Gebieten zuständige Stelle des Verteidigungsministeriums. Dutzende von israelischen Befürwortern einer Justizreform demonstrierten vor dem Haus des ehemaligen obersten Richters Aaron Barak. Gott verdamme dich, hörte man einen Demonstranten durch ein Megafon zu Barak rufen. Der 86-jährige Holocaust-Überlebende ist seit langem Zielscheibe des Zorns der Rechten über den gegenwärtigen Zustand der Justiz und seine Kritiker behaupten, er habe zu viel Macht. In mehreren Teilen des Landes hielten Gegendemonstranten israelische Flaggen, skandierten Schande und Demokratie oder Aufstand und forderten Netanyahus Inhaftierung. Im Zusammenhang mit der Explosion der Nord Stream Gaspipelines im vergangenen September sind neue Dokumente veröffentlicht worden. Die dänischen Patrouillen sahen russische Schiffe in der Nähe der Pipelines und machten mehr als 100 Fotos von ihnen. Inzwischen haben die staatlichen Rundfunkanstalten Dänemarks, Finnlands, Schwedens und Norwegens eine gemeinsame Untersuchung der unter russischer Flagge fahrenden Schiffe in der Nordsee eingeleitet, die ergab, dass Russland eine als Zivilisten getarnte Schiffsflotte einsetzt, um Informationen über die militärischen Aktivitäten der Länder in der Region zu sammeln. Dänischen Patrouillen zufolge wurden russische Schiffe auch in der Nähe der Insel Bornholm gesichtet, und zwar wenige Tage bevor die Nord Stream Gaspipelines im vergangenen September gesprengt wurden, teilte die dänische Regierung am Dienstag mit. Wie der Pressedienst des Kremls mitteilte, besuchte der russische Präsident Wladimir Putin das Hauptquartier der russischen Dnepr-Truppengruppe in der Region Cherson. Den Angaben zufolge erhielt das Staatsoberhaupt von General Michail Tjeplinski, den Befehlshaber der russischen Luftlandetruppen General Oleg Makarewitsch, dem Befehlshaber der Truppengruppe Dnepr und anderen militärischen Führern Berichte über die Kampfsituation in den Provinzen Cherson und Saporischschja.
Es ist wichtig für mich, Ihre Ansichten über die Situation zu hören, Ihnen zuzuhören, Informationen auszutauschen, sagte Putin in einer Videoaufzeichnung des Besuchs. Er betonte insbesondere, dass Tscheplinski im Auftrag des Generalstabschefs und des Verteidigungsministers lange Zeit an der Front gewesen sei und einen sehr detaillierten Bericht erstellt habe. Dies sei vom Verteidigungsministerium und dem Generalstab sehr geschätzt worden. Der Präsident besuchte auch den Wostok-Stamm der russischen Nationalgarde in der Provinz Luhansk, wo er von General Alexander Lapin und anderen Kommandeuren einen Bericht über die Lage im Bezirk erhielt. Es gibt keine Alternative zur Unterstützung der Ukraine und dies nicht zu tun wäre ein Sieg für Russland, sagte der tschechische Präsident Petr Pavel auf einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Auf einer Pressekonferenz im NATO-Hauptquartier in Brüssel sagte der tschechische Präsident, die Unterstützung der Ukraine sei seine Pflicht. Die Unterstützung müsse kohärent sein und die Risiken berücksichtigen, die entstehen könnten, wenn sie nicht geleistet werde. Zur möglichen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sagte er, es sei schwierig, mitten im Krieg über ein genaues Datum für den Beitritt zu sprechen. Erst muss der Krieg beendet werden, dann können wir über Termine sprechen, sagte er. Ursula von der Leyen ist von einem belgischen Lobbyisten verklagt worden, der die Präsidentin der Europäischen Kommission der Korruption beschuldigt. Der Impfstoffskandal wird auch innerhalb der Europäischen Union untersucht. Mit der Anrufung eines belgischen Gerichtes durch Frédéric Baldin ist die Immunität von Ursula von der Leyen ernsthaft in Gefahr. Der Lobbyist sagt, dass das mutmaßliche Verbrechen das öffentliche Vertrauen in Belgien untergraben hat. Das belgische Gericht muss jedoch die Aufhebung der Immunität der Politikerin beantragen, bevor eine Untersuchung durchgeführt werden kann. Er fügte hinzu, dass die EEG-Präsidentin auch gegen EU-Verträge verstoßen und ihre Befugnisse im Namen der Mitgliedstaaten einschließlich Belgiens überschritten habe. Die EU-Länder hätten die Kommission und nicht von der Leyen allein mit der Aufgabe betraut, den gemeinsamen Kauf von Impfstoffen durchzuführen. Die Vereinigten Staaten rechnen damit, Schweden auf dem Juli-Gipfel des Militärbündnisses als NATO-Mitglied begrüßen zu können und ermutigen die Türkei und Ungarn, den Beitritt zu ratifizieren, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin während eines Besuches in Schweden. Schweden hat zusammen mit Finnland im Mai letzten Jahres einen Antrag auf Beitritt zur NATO gestellt und der Beitrittsprozess Finnlands wurde in Rekordzeit abgeschlossen, sodass das nordeuropäische Land im April das 31. Land gewesen ist. Wir gehen davon aus, dass Schweden bald das 32. NATO-Mitglied sein wird. Mitglied der NATO wird. Um genau zu sein, erwarten wir, dass dies noch vor dem Juli-Gipfel geschieht, sagte Lloyd Austin auf der Pressekonferenz und fügte hinzu, dass die USA hart daran arbeiten würden, dies zu erreichen. Und schließlich zum Wetter. Das überwiegend sonnige Wetter wird sich auch am Wochenende fortsetzen. Für Sonntag wird sonniges, mildes, angenehmes, frühlingshaftes Wetter erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 6 und 11 Grad am Morgen und zwischen 17 und 21 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HETI-TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Les forces de défense israéliennes ont dévoilé leur projet relatif à une nouvelle forme de service militaire. Selon ce nouveau modèle, le service des conscrits durera entre 24 et 36 mois. Cette durée sera déterminée par l'armée selon la formation requise pour chaque fonction. Les conscrits hommes et femmes qui serviront pendant 32 mois recevront une solde supplémentaire à partir du 25e mois. Ce nouveau modèle est particulièrement adapté pour les soldats des unités de combat et ceux des unités technologiques. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, soutient ce modèle. La coalition, quant à elle, prépare un nouveau projet de loi qui, sous la pression des partis ultra-orthodoxes, vise à diminuer l'âge limite supérieur pour l'exemption des services des étudiants des yeshivas. La proposition prévoit de baisser l'âge limite d'exemption de 26 ans actuel à 23 ou même 21 ans. En réduisant l'âge limite, le gouvernement espère encourager les hommes ultra-orthodoxes à quitter les yeshivas et entrer sur le marché du travail plus jeunes.
Mercredi, les forces de défense israéliennes ont annoncé qu'elles imposeraient un bouclage en Cisjordanie et fermeraient les points de passage aux Palestiniens à l'occasion de Yom Chazikar, le jour du souvenir et de la fête de l'indépendance. Les points de passage de la bande de Gaza seront également fermés. La fermeture commencera à 17 heures le lundi 24 avril et durera jusqu'à 23h59 le mercredi 26 avril. L'IDF a indiqué que les points de passage pour les Palestiniens seront réouverts sur la base de l'évaluation de la situation. Des exemptions aux fermetures seront faites dans des cas humanitaires et d'autres cas d'urgence, à condition qu'elles soient approuvées par le service du ministère de la Défense chargé de coordonner les activités du gouvernement avec les territoires palestiniens. Des dizaines de partisans israéliens de la réforme judiciaire ont manifesté devant les domiciles de l'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barak. Un des manifestants s'est adressé à M. Barak à l'aide d'un mégaphone en criant « Que Dieu vous maudisse ». Le survivant de l'Holocauste, âgé de 86 ans, est depuis longtemps la cible de la colère de la droite concernant l'état actuel du système judiciaire, ses détracteurs lui reprochant d'avoir trop de pouvoir. Dans plusieurs régions du pays, des contre-manifestants ont bondi des drapeaux israéliens, scandé honte, démocratie ou révolte et appelé à l'emprisonnement de M. Netanyahou. De nouveaux documents ont été publiés concernant l'explosion des gazoducs Nord Stream intervenus en septembre dernier. En effet, les patrouilles danoises ont identifié des nègres russes à proximité des gazoducs et pris plus d'une centaine de photos de ces derniers. Quelle surprise! Entre-temps, les radiodiffuseurs publics du Danemark, de la Finlande, de la Suède et de la Norvège ont lancé une enquête conjointe sur les nègres battant pavillon russe en mer du Nord qui a révélé que la Russie utilisait une flotte de nègres camouflés sous une apparence civile pour recueillir des informations sur les activités militaires des pays de la région. Selon les patrouilles danoises, des nègres russes ont également été repérés près de l'île de Bornholm quelques jours avant l'explosion des gazoducs Nord Stream en septembre dernier, a déclaré le gouvernement danois mardi. Selon les informations du service de presse du Kremlin, le président russe Vladimir Poutine a effectué une visite au quartier général du groupe de troupes russes du Dniepr dans la région de Kherson. D'après ces communiqués, le chef de l'État a reçu les rapports du colonel général Mikhail Teplinski, commandant des forces aéroportées russes, et du colonel général Oleg Makarevich, commandant du groupe de troupes du Dniepr, et d'autres chefs militaires sur la situation des combats dans les provinces de Kherson et de Zaporizhia. Il est important pour moi de connaître vos points de vue sur la situation. Il est important de vous écouter, d'échanger des informations, a expliqué M. Poutine dans un enregistrement vidéo de la visite. Il a souligné que M. Teplinski était resté longtemps en première ligne pour le compte du chef d'état-major et du ministre de la Défense et qu'il avait préparé un rapport très détaillé. Ceci a été hautement apprécié par le ministère de la Défense et l'état-major général, a-t-il ajouté. Le président a également rendu visite à l'unité Vostok de la garde nationale russe dans la province de Louhansk, où il a reçu un rapport du général Alexander Lapin et d'autres commandantes sur la situation dans la zone. À Bruxelles, le président tchèque Petr Pavel a indiqué lors d'une conférence de presse avec le secrétaire général de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg, qu'il n'y avait pas d'autre solution que de soutenir l'Ukraine et que ne pas le faire serait une victoire pour la Russie. Le président tchèque a donné une conférence de presse au siège de l'OTAN à Bruxelles où il a souligné que le soutien à l'Ukraine était un devoir. Il a ajouté que l'aide devrait être cohérente et tenir compte des risques qui pourraient survenir si elle n'était pas fournie. Et en ce qui concerne l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN, il a précisé qu'il était difficile de parler d'une date exacte d'adhésion en pleine guerre. La guerre doit d'abord cesser et ensuite nous pourrons parler de date, a-t-il conclu. Un lobbyiste belge a déposé une plainte contre Ursula von der Leyen accusant la présidente de la Commission européenne de corruption. Le scandale des vaccins fait également l'objet d'une enquête au sein de l'Union européenne. Avec l'assassin d'un tribunal belge par Frédéric Baldon, Ursula von der Leyen pourrait voir son immunité levée. Le lobbyiste estime que les infractions présumées portent atteinte à la confiance publique dans l'État belge.
Toutefois, le tribunal belge doit demander la levée de l'immunité de la responsable politique avant qu'une enquête puisse être menée. Il a ajouté que la présidente de la Commission européenne avait également enfreint les traités de l'UE et outrepassé ses pouvoirs au nom des États membres, dont la Belgique. En effet, les pays de l'UE avaient confié à la Commission et non à Mme von der Leyen seule la tâche de mener à bien l'achat commun des vaccins. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a indiqué lors d'une visite en Suède que les États-Unis comptaient accueillir la Suède en tant que membre de l'OTAN lors d'un sommet de l'alliance militaire en juillet et qu'ils encourageaient la Turquie et la Hongrie à ratifier l'adhésion de la Suède. La Suède ainsi que la Finlande ont déposé leur demande d'adhésion à l'OTAN en mai de l'année dernière. Le processus d'adhésion de la Finlande s'est achevé en un temps record, ces pays d'Europe du Nord devenant le 31er membre de l'Alliance de l'Atlantique Nord en avril. Nous attendons à ce que la Suède devienne bientôt le 32e État membre de l'OTAN. Pour être plus précise, nous nous attendons à ce que cela se réalise avant le sommet de juillet, a expliqué Lloyd Austin lors de sa conférence de presse, ajoutant que les États-Unis n'agiraient pas leurs efforts pour que cela puisse se faire. Et finalement, pour les météos pendant le week-end, le temps restera plutôt ensoleillé. Dimanche, le soleil sera également au rendez-vous. Une belle journée à printanière est prévue. Les températures moyennes évolueront entre 6 et 11 degrés le matin, entre 17 et 21 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Las fuerzas de defensa de Israel presentaron su plan para un nuevo servicio militar. Según el nuevo modelo, el servicio de conscripción durará entre 24 y 36 meses, determinado por los militares a base de la formación necesaria para cada función. Los reclutas masculinos y femeninos que presten servicio durante 32 meses recibirán una paga adicional a partir del mes 25. El nuevo modelo es especialmente relevante para los soldados de las unidades de combate y tecnología. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, apoya el modelo. La coalición, por su parte, prepara un nuevo proyecto de ley que, bajo la presión de los partidos ultraortodoxos, pretende rebajar el límite máximo de edad para la exención de servicio de los estudiantes de yeshiva. La propuesta rebajaría la edad final de exención de los 26 años actuales a 23 o 21 años. El gobierno espera que la rebaja del límite de edad anime a los hombres ultraortodoxos a dejar la yeshiva y entrar en el mundo laboral a una edad más temprana. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron el miércoles que impondrán un cierre en Cisjordania y cerrarán los pasos a los palestinos durante el próximo Yom HaZikar o Día del Recuerdo y Día de la Independencia. También se cerrarán los pasos fronterizos de la Franja de Gaza. El cierre comenzará a las 17 horas del lunes 24 de abril y durará hasta las 23 horas y 59 minutos del miércoles 26 de abril. Según las FDI, los pasos para los palestinos se reabrirán en función de la evaluación de la situación. Se harán excepciones a los cierres en casos humanitarios y otros casos de emergencia, pero requerirían la aprobación del órgano del Ministerio de Defensa encargado de coordinar las actividades gubernamentales con los territorios palestinos. Decenas de israelíes partidarios de la reforma judicial se manifestaron ante el domicilio del expresidente del Tribunal Supremo, Aaron Barak. Que Dios te maldiga, se oye gritar a un manifestante a Barak a través de un megáfono. Barak, de 86 años y superviviente del Holocausto, ha sido durante mucho tiempo el blanco de la ira de la derecha por la situación actual del Poder Judicial, y sus detractores afirman que tiene demasiado poder.
En varias partes del país, manifestantes contrarios a Barak portaban banderas israelíes, coreaban vergüenza y democracia o revuelta y pedían el encarcelamiento de Netanyahu. Se han publicado nuevos documentos en relación con la explosión de los gasoductos Nord Stream el pasado mes de septiembre. Las patrullas danesas vieron barcos rusos en las inmediaciones de los gasoductos y tomaron más de 100 fotos de ellos. Mientras tanto, las patrullas estatales de Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega han iniciado una investigación conjunta sobre los buques de bandera rusa en el Mar del Norte, en la que han descubierto que Rusia utiliza una flota de buques disfrazados de civiles para recabar información sobre las actividades militares de los países de la región, por supuesto. Según las patrullas danesas, también se avistaron buques rusos cerca de la isla de Bornholm días antes de la voladura de los gasoductos Nord Stream el pasado mes de septiembre, según informó el martes el gobierno danés. El presidente ruso, Vladimir Putin, visitó el cuartel general del grupo de tropas rusas del Dniepro en la región de Gerson, informó el servicio de prensa de Kremlin. Según la información, el jefe de Estado recibió informes del general Mikhail Teplinsky, comandante de las fuerzas aerotransportadas rusas, del general Oleg Makarevich, comandante del grupo de tropas Dnieper, y de otros jefes militares sobre la situación de combate en las provincias de Gerson y Zaporizhia. Es importante para mí escuchar su opinión sobre cómo se está desarrollando la situación. Es importante escucharles intercambiar información, dijo Putin en una grabación de vídeo de la visita. En particular, destacó que Teplinsky había estado en primera línea durante mucho tiempo en nombre del jefe de Estado Mayor y del ministro de Defensa y había preparado un informe muy detallado. Esto, dijo, fue muy apreciado por el ministro de Defensa y el Estado Mayor. El presidente también visitó a tribu Vostok de la Guardia Nacional Rusa en la provincia de Luhansk, donde recibió un informe del general Alexander Lapin y otros mandos sobre la situación en el distrito. No hay alternativa al apoyo a Ucrania. No hacerlo sería una victoria para Rusia, declaró el presidente checo Piotr Pavel en una rueda de prensa con el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg en Bruselas. En una rueda de prensa celebrada en la sede de la OTAN en Bruselas, el presidente checo afirmó que el apoyo a Ucrania es un deber. En su opinión, la ayuda debe ser coherente y tener en cuenta los riesgos que podrían surgir al dejar de prestarla. Sobre el posible ingreso de Ucrania en la OTAN, dijo que era difícil hablar de una fecha exacta para la adhesión en medio de la guerra. Primero debe terminar la guerra y luego podremos hablar de fechas, afirmó. Ursula von der Leyen ha sido demandada por un grupo de presión belga que acusa a la presidenta de la Comisión Europea de corrupción. El escándalo de las vacunas también está siendo investigado en la Unión Europea. Con la denuncia de Frédéric Baldin ante un tribunal belga, la inmunidad de Ursula von der Leyen se ve seriamente amenazada. Según él, el presunto delito ha minado la confianza pública en Bélgica. Sin embargo, el tribunal belga debe pedir el levantamiento de la inmunidad de la política antes de que pueda llevarse a cabo una investigación. Baldin añadió que la presidenta de la CE también había incumplido los tratados de la UE y se había extralimitado en sus funciones en nombre de los Estados miembros, incluida Bélgica. Los países de la UE habían confiado a la Comisión y no solo a von der Leyen la tarea de llevar a cabo la compra conjunta de vacunas. Los Estados Unidos esperan dar la bienvenida a Suecia como miembro de la OTAN en la cumbre de la Alianza Militar que se celebrará en julio y está animando a Turquía y Hungría a que ratifiquen su adhesión, según declaró el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin durante una visita a Suecia. Suecia, junto con Finlandia, presentó su solicitud de ingreso en la OTAN en mayo del año pasado y el proceso de adhesión de Finlandia se completó en un tiempo récord, convirtiéndose el país del norte de Europa en el 31º miembro de la Alianza del Atlántico Norte en abril. Esperamos que Suecia se convierta pronto en el 32º Estado miembro de la OTAN.
Para ser más precisos, esperamos que esto ocurra antes de la cumbre de julio, declaró Lloyd Austin en una rueda de prensa, añadiendo que los Estados Unidos trabajaría duro para que esto ocurriera. Y finalmente, fuera el tiempo predominantemente soleado continuará durante el fin de semana también. Para el domingo se espera un tiempo soleado, suave, agradable y primaveral. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados por la mañana, entre los 17 y 21 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. צבא ההגנה לישראל חשף את תוכניתו לשירות צבאי חדש. על פי המודל החדש, שירות החובה יימשך 24 עד 36 חודשים, הנקבע על ידי הצבא על פי ההכשרה הנדרשת לכל תפקיד. מתגייסים ומתגייסות ששירתו 32 חודשים יקבלו תוספת שכר החל מהחודש 25. הדגם החדש רלוונטי בעיקר ללוחמי וחיילי יחידות טכנולוגיות. שר ההגנה יואב גלנט תומך במודל. בינתיים הקואליציה מכינה חוק גיוס חדש, שתחת לחץ במפלגות החרדיות מבקש להוריד את מגבלת הגיל העליון לפטירת תלמידי הישיבות משירות. על פי הצעה, גיל הפטור הסופי יופחת מ-26 כיום ל-23 או 21. הממשלה מקווה שעם הורדת הגיל הם יוכלו לעודד גברים חרדים לעזוב את הישיבה ולהיכנס למעגל העבודה בגיל צעיר יותר. צבא ההגנה לישראל הודיע ביום רביעי כי יורה על סגר כללי בגדה המערבית ויסגור את המעברים לפלסטינים במהלך יום הזיכרון ויום העצמאות הקרוב. גם מעברי הגבול ברצועת עזה ייסגרו. הסגירה תחל בשעה 5 אחר הצהריים ביום שני 24 באפריל ותימשך עד 11:59 בלילה ביום רביעי 26 באפריל. מצה"ל נמסר כי מעברי הגבול הפלסטינים ייפתחו מחדש בהתאם להערכת המצב. חריגים לסגירות נעשים במקרים הומניטריים ואחרים, אך הדבר מצריך אישור של משרד הביטחון האחראי על תיאום פעילות הממשלה עם השטחים הפלסטינים. עשרות ישראלים התומכים ברפורמה המשפטית הפגינו מחוץ לביתו של ראש בית המשפט העליון לשעבר שופט אהרון ברק. שאלוהים יעניש אותך, נשמע אחד המפגינים צועק לעבר ברק באמצעות מגפון. ניצול השואה בן ה-86 היה זה מגבר יעד לזעם של הימין על המצב הנוכחי של מערכת המשפט, שכן לטענת המבקרים יש לו יותר מדי כוח. מספר אזורים בארץ החזיקו מפגינים נגד הרפורמה באמצעות דגלי ישראל, קראו בושה ודמוקרטיה אומרת ודרשו את מאסרו של נתניהו. מסמכים חדשים פורסמו לציבור בנוגע לפיצוץ צינורות הגז נורד סטרים בספטמבר האחרון. הסיירות מדנמרק ראו ספינות רוסיות בסביבת הכבלים וצילמו יותר מ100 תמונות. בינתיים פתחו גופי השידור הממלכתיים מדנמרק, פינלנד, שוודיה ונורווגיה בחקירה משותפת על כלי השיט של רוסיה משייטים בים הצפוני. במהלכה גילו שרוסיה אוספת מידע על הפעילות הצבאית של מדינות האזור עם צי של ספינות מחופשות לספינות אזרחיות. לפי דנמרק, ספינות רוסיות נצפו ליד העיר בורנהום ימים לפני פיצוץ צינורות הגז נורד סטרים בספטמבר האחרון, כך הודיעה ממשלת דנמרק ביום שלישי. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ערך ביקור במטה של קבוצת החיילים הרוסים דניפר במחוז חרסון, כך הודיע שירות העיתונות של הקרמלין. על פי המידע, ראש המדינה קיבל את הדיווח של האלוף מיכאל טייפלינסקי, מפקד הכוחות המוטסים הרוסים, האלוף אולג מקרביץ', מפקד קבוצת דניפר ומנהיגים צבאיים נוספים על מצב הלחימה במחוזות חרסון וזפוריזיה. חשוב לי לשמוע את דעתכם לגבי התפתחות המצב, חשוב להקשיב ולהחליף מידע, כך אמר פוטין בהקלטת הוידאו מהביקור. הוא הדגיש במיוחד כי טייפלינסקי היה בחזית תקופה ארוכה מטעם הרמטכ"ל ושר הביטחון והכין דוח מפורט מאוד. לדבריו הדבר זכה להערכה רבה מצד משרד הביטחון והמטה הכללי. הנשיא ביקר גם בשבט הודסטוק של משמר הלאומי הרוסי במחוז לוהנסק, שם קיבל את הדיווח של הקולונל גנרל אלכסנדר לפין ומפקדים נוספים על המצב במחוז זה. פוטין בירך את החיילים בפגישותיו לרגל חג הפסחא האורתודוקסי. אין אלטרנטיבה לתמיכה באוקראינה, אי סיוע פירושו ניצחונה של רוסיה, כך הכריז נשיא צ'כיה פטר פאבל במסיבת עיתונאים משותפת עם מזכ"ל נאטו יאן סטולטנברג בבריסל. מסיבת עיתונאים שהתקיימה במטה נאטו בבריסל, הצהיר הנשיא הצ'כי כי תמיכה באוקראינה היא חובה. הסיוע לדבריו חייב להיות עקבי וצריך לקחת בחשבון את הסיכונים שבאי מתן סיוע. לגבי החברות האפשרית של אוקראינה בנאטו, אמר כי קשה לדבר על מועד ההצטרפות המדויק בעיצומה של המלחמה. קודם כל המלחמה חייבת להסתיים ואז נוכל לדבר על מתי.
לוביסט בלגי תבע את אורסולה פונדר ליין והאשים את נשיאת הנציבות האירופית בשחיתות. שערוריית החיסונים נחקרת גם בתוך האיחוד האירופי. חסינותה של אורסולה פונדר ליין הוימה ברצינות בעקבות פנייתו של פרדריק בלדן לבית משפט בלגי. לדברי הלוביסט, הפשע לכאורה ערער את האמון בציבור בבלגיה. עם זאת, על מנת לנהל את החקירה, על בית המשפט הבלגי לבקש את השעיית החסינות של הפוליטיקאית. הוא הוסיף כי גם נשיאת האיחוד האירופי הפרה את אמנות האיחוד האירופי וחרגה מסמכותה בשם המדינות החברות, כולל בלגיה, שכן שמדינות האיחוד האירופי הפקידו בידי הוועדה ולא בידי פונדר ליין לבדה את רכישת החיסונים המשותפת. ארצות הברית מצפה לקבל את פני שוודיה כחברה בנאטו בפסגת הברית הצבאית ביולי ומעודדת את טורקיה והונגריה לאשר את הצטרפותן. כך אמר שר ההגנה האמריקני לויד אוסטין במהלך ביקורו בשוודיה. שוודיה הגישה את הבקשה לחברות בנאטו יחד עם פינלנד במאי האחרון. תהליך ההצטרפות של פינלנד התרחש בזמן שיא, והמדינה הצפון אירופאית הפכה לחברה ה-31 בברית הצפון אטלנטית באפריל. אנו מצפים ששוודיה תהפוך בקרוב למדינה ה-32 של נאטו. ליתר דיוק, אנו מצפים שזה יקרה לפני הפסגה ביולי. כך אמר לויד אוסטין במסיבת העיתונאים שלו, והוסיף שהצד האמריקאי יעבוד קשה כדי שזה יקרה. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. מזג האוויר הבהיר יימשך במהלך סוף השבוע. מזג האוויר אביבי ושמשי, מתון ונעים צפוי גם ביום ראשון. טמפרטורות יהיו סביב 6 עד 11 מעלות בבוקר ו-17 עד 21 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.